ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ। आज आम पहाड़ ऊपर को आसचु पूरा पहाड़ ऊपर गोटे मंदिर अच्छे मंदिर आप देखिपार ये गोटे गाड़िया टाइप रो अच्छी तो झरनाटा बोही जाइए देखिपारे यू झरनाटा जा पहाड़ देखिपारे यहाँ पंचलिंगेश्वर को लगी पहाड़टा इंटरेस्टिंग कथा देखा देखु पहाड़टा ये हाथी भी देखा जाती देखो हगी हाथी हगी बहुत आसती हाथी आप देखिपारे पहाड़ कोहले पहाड़ पहाड़ भितर आम देखो एटिका भ्यूज के भाई आसे देखा प्रभु देखो बाबा कोहले पहाड़ आज संक्रांति आज तलु देखा करने प्रभु को ये हाथी जाइछंती पार करेंगे जो क्या पापा पार करेंगे हे पानीटा देखो हेठे गडुचे आमे जाई गाधौ जो पानी हे पानी हां हे जो पानीटा आ को हे आड़ पाड़ी के हे कर बाटे जाउ देखि बार तो हे पड़े बड़े पहाड़ एटा कुलडिया ना ठाकुर ना कोन संभेश्वर संभेश्वर ठाकुर पहाड़ ऊपर पुछित पूरा पहाड़ ऊपर देखो पूरा पहाड़ ऊपर देखि पारते घर द्वार नहीं हाथी प्रबल जीवन को बाजी लगे ये आम देखा जाइए हाथी एपटे जाइए देखो ये हाथी जाइए संक्रांति उपलक्षे आसलु खाई पी उषुना भात पहाड़टा देखिपारे आप पाहाच गुरा भी कौ भाई हाँ मनस्का पूर्ण हम मोर ता पिला पिला हेनी भगवान बुढ़ा बुढ़ी हेलु यहीपटे हाथी जाइछंती यहीपटे पटे जाइछंती हाथी लागे पड़ले पिला पिला हबो बाटटा देखुते को भाया मंथी जाइछंती देखंतु एठी हाथी पूरा आसी एठी राति रे ओल्हांती एठी हाथी हम तो दिन रे केबे देखिनु किंतु हाथी एठी आसंती एठी हगी जंती देखंतु पैसा खर्च करले संतानी पानी टाकी भी एठी हाथी केन हगी की जाइछंती देखंतु हाथी हगी जंती हाथी भयर आम खाली चली जो जंगल भीतर देख कौ भाया भ्यूज से कौ भाया भ्यूज आम जाऊँ देखते छोटा झरणा बोही जाए हाथी देख पुणी हगिचन ये आसिक बाटर बाटर हगी हगी जाइए दी तीन टा दंता हाथी रोच कारण आम से दिन पहाड़ ऊपर देखीचु यहीपटे जाइए हाथी ऊपर को एपटे डेली से मैंने ओह्लौन हाथी केते बढ़िया व्यूज देखते केते बढ़िया व्यूज ठाकुर आम दर्शन हो जाए कौ भाया पहाड़ कौ ये देखु देखो एपटा हूँ आम आसीचु सेपटा हूँ पंचलिंगेश्वर आपन देखिपारे यही पट से पटटा सहीटा हूँ पंचलिंगेश्वर पहाड़ भ्यूजटा देखो कौ भाया प्रबल हाथी आस देखो ये हाथी ठिया होते
ଏଇପଟେ ଯାଆନ୍ତି ଝରଣା। ଏଠି ନା ନନା ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ନନା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ନନା ଆସୁଛନ୍ତି ଡେଲି। କୋଉଠି? ଏଇ ଯୋଉ ତାଲଝାଳ ଆଛ ଦେଖାଉନି ତା ଉପରେ ସେଇଠାର 8-10 ଦିନ ଆଗରୁ 15ଟା ଖଣ୍ଡେ ଥିଲେ ସେଇଠି। ମୁଁ ଏଇଠୁ ଦେଖିକି ଡରିକି ପଳେଇଗଲି, ପୂଜା କରତେ ଗଲିନି। ଦେଖିଲେ ନା ଏଠି ବହୁତ ହାତୀ 15ଟା ଆସିଥିଲେ ପରଦିନ, 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 15ଟା। ଜାଣିକି ସିଏ ଇଏ ହବ, ଆମେ ନ ଜାଣିକା ହୁଆ ହେଲାକି ଆଉ ମାଡ଼ି ଆସିବେ। ଏ ମଉସା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଛେଳି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଚରେଇବା ପାଇଁ ପାହାଡ଼। ମଉସା ତମ ଘର ଏଇଠି? ହାତୀ ଫାତି ବାହାରୁଛନ୍ତି? ମତେ କଣ ପଚାର, ମୁଁ କହିବି ଆମ ଘର ଏଇଠି ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି କହୁନୁ, ମୁଁ କହିବି ବାଳ ବ୍ଲକ କରୁଛି ଆଉ କେତେ ଭିଉ ହଉଛି ଯେ ଇଏ କହିବେ। ଇଏ ବାଣ୍ଡା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆଇଁଷ, ପୂଜା ଦିନ ଆଇଁଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ବାଣ୍ଡ କରିବେ ଅରୁଆ ନା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ହାତୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତଳକୁ ଆସୁଛି। ହାତୀ ଏଠି ଖାଲି ଶୋଇଥିଲା ଏଠି। ଆମେ କାଲି ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ 2ଟା ଦେଖିଥିଲୁ। ଏପଟେ ଝରଣାଟା, ପାହାଡ଼ କଣ କହୁନ? ଏଇଟା କୁଲଡିଆ ପାହାଡ଼। କୁଲଡିଆ ପାହାଡ଼ ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ହାତୀ ଝରଣାଟା ଆସିଛି ଗୋଟେ। ଏଇ ପାଣିଟା ଝରଣା ପାଣିଟା ଅଛି। ଝରଣା ପାଣିଟା ଆଜି ଦେଖେଇ ହେଲାନି, ଆଉ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଏଠି ଆମର କିଛି ଲୋକାଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ହାତୀ ବିଷୟରେ। ଏଠି କଣ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି? ତଳକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଇଏ ଭାଇ ଆଗର ଧାନ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ହାତୀ ଏତେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସି ଏ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀ ଧାନ ଖାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ଜାଗାଟା ଧାନ ଖାଇଛି ହାତୀ। କେତେ ଧାନ ଖାଇ ଦେଇଛି ହାତୀ।